En teoría, estamos en directo. Creo. Puede ser. Si escucho el movimiento, es porque literalmente estoy moviendo el micrófono. Segundito. No se me asusten. Así. Voy a estar hablando un poco bajo, porque hay gente dormida en mi casa. Así que, pues eso. Me acerqué el micrófono, lo sigo pues para hablar más bajito y que no. Sí, eso. Hmm. A ver. Segundito. ¿Todo bien? Bueno, la cosa es en que se acaba de reiniciar el día. Y acabo de hacer, voy a nivel 43 ya. Acabo de hacer las misiones diarias y me habían salido las que me faltaban para esta cosa. Así que pues vamos a ver qué tal queda el arbolito. Por favor que le salgan ramas. O que, bueno, que sea más grande o algo, no sé. Que vuele. En teoría me van a dar unas alas tan bonitas. 50 varos. Ok, está bien. Me parece muy poco, para eso, pero está bien. Vamos a ver. Le salieron ramas. Bueno, ramas. Me conformo. Está bien. 12. Listo. Recoger recompensas. Está por nivel máximo terminado. Nada mal. Nada mal, nada mal. Por mí encantadísimo, fíjate tú. Vamos por fuera. Vamos a... Nice. Bueno, terminé las misiones diarias. Voy a venir... Ah, no, espérate, me faltaron... O sea, las de ahí, por lo menos. Me faltan las de Monster todavía. Vamos a hacerlas. Pero eso. Estoy jugando Genshin Impact un poco más. If only the wind was a little stronger. Vamos a poner... De hecho, sí, voy a poner las alas, aprovechando que tengo alas bonitas. ¿Cómo se esquipaban esas cosas? Talento, constelación, arma, atributos... Ah, Hmm. cierto, a Amber le hicieron un, entre comillas, rework visual. O sea que esta es la nueva oficial, tengo entendido, y esta es la del legado. O sea, la que tenía antes. No sé por qué. Me estaba Hmm. contando un amigo que estoy ocurrido. Bueno, entiendo que por, no sé, imagino que esto quedará como muy sexual o lo que sea. Para estándares chinos. Y que retocaron algunas skins de algunos personajes. Pero aparentemente, pues por lo menos para este lado del mundo, tenemos las dos opciones. No lo sé, curioso. No sé, me parece que es demasiado roja esta, no me gusta tanto. Y esta pues tiene detalles negros, que a mí siempre me ha gustado el café y el negro, así que pues eso. Hmm. Están las básicas, que es con las que he estado jugando hasta ahorita. Están estas, que son las que le tengo que pasar a la Ether. Y estas nuevas. Están bonitas, eh. Estas son las de... Las que van a darme cuando consiga la reputación de allá de Liyue. Y ahora que estoy haciendo, que estoy consiguiendo la reputación de... Ese Monster. Estas son las que me van a dar en Monster. Ok. No sé, por temática debería de equiparlas, por ejemplo. Esta para el viajero, que no me parece que esté nada mal. Esta para los helados. Esta para los de Monster, no sé. A lo mejor... Hay las bonitas, eh. Ah, estas bonitas. Me imagino que estas serán las de reputación de Verdeland, ya no me acuerdo cómo chingado se llama. Puta, ¿cómo se llama? Bueno, la que son un chingo de bosques y cuevas. Sí, de momento vamos a poner estas. Poner... No. Ah, cierto. Subí a Noelia a nivel 75. La puedo subir ya a nivel 80. Pero no quiero gastar todo lo que tengo en Noelia.
Así que por ahora... No, o sea, no me hace falta seguirla leveando. Digo, tiene 2000 de armadura. Esta cabrona tanquea al mundo entero ella sola. Pero, no sé. O sea que tampoco le viene mal tener más nivel y curar más esas cosas. Hablando de eso, artefactos, talentos. ¿Eran talentos? Sí, eran talentos. Aquí. Curación. Pues eso. Un 26% de la defensa. Loca. Curó un montón, Mejorar. Uf. Odio farmear estas cosas, loco. Me da mucha flojera. Sí, está bien, está bien. Igual va a tocar farmearlo uno de estos días. Igual a Bennett le tengo que conseguir de estos más de esas vainas. A ver. Solo por curiosidad quiero ver cómo se ven las alas. Ah, tan bonitas. Algo que creo que le vendría muy bien a este juego. Unas alas transparentes. Me gustaría mucho cómo se verían. Bueno, obviamente, siempre y cuando se hagan bien, claro. Voy a tomar ese escudo. Va a caer. Va a caer. Vale, hola. Dios, protogemas. ¿Qué sé yo? Tenemos una misión aquí abajo y una monster. Ok. O sea, dentro de la... Creo que esa era la de la iglesia. Está bien. Era para allá, ¿no? Hablando de peces, que nadie está hablando de peces, pero ahí había uno. Necesito ponerme a hacer carnada. Carnada, porque me estoy topando con el hecho de que no puedo pescar todo porque me faltan ciertos tipos de carnada, así que... Pues eso. No. Ok. Go, go, Baron Bunny! I must leave no stone unturned. Sepa puto. Espérate, quiero platicar contigo. Calla. ¿Quién llegó? ¡Y tope no! ¡Y! ¿Qué no tope no? ¡Qué pepe! Fíjate, pensé que estabas dormido. No, me acordé que eres tú y se me pasó. ¿Qué? ¿En serio? Ah, ok. ¿Puedo matarlo? Te he estado observando. No, en serio, déjame matarlo. Propuesta para ti. ¿Te gustaría unírtelos a tú y...? No. De hecho, quiero matarlos a todos. Si quisieras, ¿verdad, Forguito?
Sabes que estamos en Monsters, ¿verdad? La onda no es... Juegos hechos que los caballeros no pueden meter sus narices. Para tu... Sarina... Háblame de los Fatubi. Es una larga historia, pero dado que aún no eres miembro oficial de los Fatubi, tampoco puedo contarte. He oído... He oído que hay muchos shows alrededor de Monster y algunos incluso se han agrupado. Hagamos un rato. Tráeme un trofeo de Mitchurl. Son los altos, ¿no? Son los grandes. Entonces, ¿qué te parece? Pues, nomás por completar la misión secundaria, ¿sí, carnal? Como todo el monster. Ok, ya. Seguro. Espérate, ¿qué? Claro. Ok, quiero que me mate. Quiero que le traiga un trofeo de bicho grande. Ok. Para allá. La verga lo Bet you can't one-shoteé. keep up with me. Ahí va la voz. Refuerzos. ¿Dónde? Ok. No escape. Ok, pues nada. Era eso. Vamos de vuelta. Pues nada, haciéndole encargos a los Fatubi. Qué puta mierda. Está bien. Ay, Dios. Me muero. Estaba pensando en... No sé, quiero terminarme la historia del Genshin. Imagino que por donde voy me faltará, yo que sé, la mitad o así. Pero me quiero terminar la historia del Genshin y en lo que lo actualizan o lo que sea, ponerme a jugar otro juego. Y pienso que va a ser Path of Exile. ¿Lo trajiste? Sí, aquí está. Echar un vistazo, bueno, es aceptable. Bien. Te contaré algo sobre los Fatui. Los Fatui vemos el Palacio Zapolyarnai. ¿Qué? Ok. Obedecemos órdenes de su majestad la zarina y actuamos según su voluntad, la cual difundimos por todo el mundo, ¿sí? Que han demostrado son los más fuertes, han sido nombrados por la zarina como los 11. Comparados con los soldados insignificantes como yo, los 11 son unas eminencias. Si te unes a los Fatui y demuestras tu fuerza, quizá puedas ser elogiado por uno de ellos. No, creo que no leí bien ahí. Después de eso, todo te... Ah, sí. No creo que llegue a ser uno de los elogios. Vine hasta aquí a hacer un pequeño encargo de señora. ¿Qué es que servir a capitán? Ok. Puedo hacerle un encargo de la... Loco, no quiero hacerle misiones a los Fatui, pero es que este vato es misión de Monster y me interesa subir reputación en Monster. A ver. Nos encontramos de nuevo, viajero. Si tienes tiempo, ¿te importaría hacerme un favor? La remuneración no decepcionará. ¿Sigues en Monster? Entonces, ¿qué quieres? Me clavo, no te he hecho nada. Entonces tuvimos una transacción satisfactoria. Bueno, hasta hablamos en rodeo. Ustedes, la gente de Monster, les encuentra anda. ¿Les qué? Les encanta andarse por las ramas. ¿Recuerdan nuestro trato anterior? Tú me ayudabas en algo y yo te daba información a cambio. Sí, esta vez es el mismo trato. Consigo un objeto típico de Monster y te contaré un pequeño relato. ¿Qué piensas? ¿Tú qué quieres ese objeto? Puede ser.
De todo, viene un monster. Com Comparado nada que crees. Cualquier niño nos están volviendo cada vez más hostiles hacia nosotros, los Fatuis. Me temo que en cualquier momento tendremos que volver a Sensaya, ese lugar. ¿Qué les para llevarlos a casa? No estoy familiarizado con Monster y no sé qué. Que por otro lado has estado en este lugar por mucho más tiempo. Por eso vine a pedirte ayuda. Solo quiero comprar algunas cosas. No es un crimen, ¿no? Sí. Bien, bien. Solo hazlo por mí rápido. Esperando dentro de la catedral. Suspira. Voy a comprar unas cuantas cosas porque me... Loco, me encantaría poder matarlo. Putos Fatui. Ah, sí, pero bueno. Fatuis. No sé, imagino que el Fatui que más me interesaría conocer o así sería un Fatui que esté arrepentido por lo que hace. Eso que me interesaría, fíjate. Ok, ok. Desminerales consume 150 puntos, ok. Ah, misiones de ajedrez. Ah, ya, cierto. Luego, no sé qué me interesa más aquí. ¿Jutao? Pues, por waifu Jutao, ¿no? Vale. Todo siendo alguien que yo conseguir algunas cosas típicas de ese monster. Navegar. Venga. ¿Qué puedo ayudarte? Me das cosas típicas de Monster. Cosas típicas de Monster. Todos los platos son estos juegos de aquí. Sin embargo, la mayoría tiene una vida útil corta, así que no es recomendable llevarlos en trayectos largos. Hasta podemos cocinar de manera diferente para que sean más adecuados para viajes y almacenamiento. Sacrificaríamos su sabor y calidad. No es un inconveniente. De acuerdo, si tú insistes. Pero si quieres darlo como regalo, te recomiendo que consigas ingredientes frescos porque el lote que tengo ya ha estado aquí por un tiempo. Vamos a ver. Viene Sensaya. Wow, así que está lejos, entonces tengo que pensar cuidadosamente qué plato es el mejor. Sí, pero sí, es un plato que satisfará todos los gustos. Hazme una ensalada saludable y yo me haré cargo. Ensalada saludable. No trabajo así, entonces. Ensalada saludable quiero. Ensalada saludable. Cool. ¿Qué? Explícame más acerca del plato especial. Vamos a ver. Haven't you heard? There's a strange water. No está nada mal, como lo prometía que tiene este plato especial. Pues nada. No, ya se quiere comprar flores. Nice. Flora. Bienvenido al lenguaje de las flores en que te puedo ayudar. 20 flores típicas de Monster, algo típico, es para regalar a alguien, yo solo vendo flores, así que ten cuidado. Mucho tiempo antes de marchitarse. Lo único que se me ocurre es esta marca página eso con flores, solo a veces. ¿Qué? Yo a veces lo regalo a uno de mis amigos, uno de mis amigos, puta. No me es mucho dinero, pero los hice para
Con todo mi cariño, si quieres, podría hacerte uno. Primero tendrás que responder a una pregunta. Si aciertas, te regalaré un marcapáginas. Ajá. Los dientes de león son flores, no, son semillas, ¿no? ¿No? No es correcto, los dientes de león sí son flores. Aguanta, ¿los dientes de león son flores? Espérate, ¿los dientes de león son flores? Los dientes de león son flores. ¿Disculpa? Una flor compuesta aquí. Muy grande, un diente de león puede... tener hasta... Los dientes de león pueden contener hasta 200 florecidas en una sola cabeza. ¡Ah, hijo de puta! Los dientes de león son flores, güey. ¡A la verga! ¡Ah! ¡Simón! Ah, no, pues... Bueno, gracias, Genshin Impact. El tema cierto. Lo siento, me temo que no puedo darte a alguien que no entiende de flores. Espérate, si me ayudas a recoger algunas semillas de diente de león, te las... Páginas, cada vez que recojas una. Son flores. Está madre, está bueno. Toma. Solo dientes de león. Tienen unas semillas, sí, toma. Los dientes de león son flores, loco. What the fuck. Ya terminé. Ah, no me falta. Me imagino que iré por un vino o algo así. Los dientes de león son flores. Me voy a dormir hoy. Los dientes de león son flores. Charles. Si necesitas algo, no necesitas típico de Monster. Pero a mí no. Espera un amigo. Aunque no parece que sea mayor de edad. Niño, entonces amigo tuyo. A ver, un trago. Olvídalo. Olvida el vino. Ofrecer a... El problema es que algunos de los ingredientes necesarios para elaborarla aún no nos han llegado, teóricamente. No han llegado, espero que no haya ocurrido nada malo. Oye, ¿tú podrías ayudarnos a comprobar qué pasó? Sí. No te preocupes. Una bebida especial de Monster. Pues nada, de recadero. Tururururururu. Me digas, voy a llegar, el cargamento va a estar volteado o lo que sea, y voy a tener que ayudarlo a pasar o algo así. Ah, lo están curando el puto enano que está bailando ahí al fondo. Ven aquí. Bet you can't keep up with me. Steadiest. Let it rain. Disappear. Nada, fallé. A ti te voy a electrocutar ya. Bueno.
Bueno, aparentemente mataron al mercader que está transportando esto o lo que sea. Así que pues nada, necesito. Charles. Tu transporte 6 añitos. Hablaré de ello con el señor Tiluk. Si los monstruos siguen atacando de esa manera, afectará gravemente el negocio. Esto es lo único que puedo recuperar. Suspira, acabo. Un pedido para comprar esos ingredientes y tenía planeado vender cócteles nuevos. Bueno, te prepararé una bebida de Monster. Veamos si. Estaré, espera un momento. Charles hace una bebida. Gracias, Charles. Cena por la base, dientes de león, menta y bayasol. Tenemos ahora un poco más de hielo. Eso tiras como si el... Vamos a... Ante la boca, ok, deja. El sabor se irá. Ya que se me frío mejor. Vale. Nada, conseguimos 3 cosas y me puedo ir a la verga. Asumo, intuyo, supongo. La madre. Señor Fatui. ¿Qué compraste? Eh, sacar el plato. No, la comida. Especialmente no sé si sabrá muy bien. Identificamos, se lo regalaré a alguien. Es un buen trabajo. Verás. ¿Qué puedes contarme de señora? Pero yo tampoco sé mucho sobre ella. Es más, también tengo preguntas al respecto. Mis superiores me muestran para trabajar. No me han mandado a hacer nada. Según lo oído, para hacer eso de buen humor. Ajá. Eso me siento incómodo estando aquí sin hacer nada todo el día, mientras las monjas y los caballeros jóvenes no dejan de mirarme. Luego certificado de Monster. O sea, básicamente le pregunto, oye, ¿qué es de la señora? Y el vato me dice, pues ni puta idea, carnal, jaja, X de saludos. Páginas, bueno, supongo que me puede servir como decoración. Ya pues, rápido. ¿Volverás a tu tierra pronto? Es aburridísimo y nadie me manda nada que hacer. Debo estar sentado ahí todo el día mientras las monjas me miran como si hubiera cometido alguna atrocidad. Mientras tanto, la delegación de aquí está encerrada. Que salen y no sé nada de ellos. Ok, si por mí fuera, me iría tan pronto como señora acabara sus asuntos aquí y al final. Acabaras. Y al final de cuentas, no le gusta quedarse. Aquí es como buscarse problemas a uno mismo. No somos superhéroes, así que no sé qué pensar. ¿Compras alguna otra cosa típica de aquí? Sacar la bebida. Esta bebida parece muy buena. Bien, la probaré. Espera. Espera, es mejor beberla cuando está bien fría. ¿En serio? En ese caso la tomaré cuando llegue a casa. Allí es mucho más fácil encontrar hielo. Como te dije, los Fatui siempre cumplimos lo prometido. Un segundito.
Los estoy siempre como lo prometemos. Si nos ayudas, tendrás la recompensa que mereces. Puedes preguntarme lo que quieras, pero rápido. Háblame de los 11. ¿Los 11 cómo? No sé, yo lo único que he escuchado son algunos rumores. Bueno, te diré lo que sé, pero no creas que todo es verdad. Pues es verdad, al fin y al cabo, son cosas que he escuchado por ahí. También, bueno, nadie se lleva bien con el número 6, Sakaramuxia. Si a gente no le gusta lo más mínimo. Nos dicen que es por seguridad y otros que no sé de cuándo con la boca cerrada. O sea, es un pinche secón de mierda, básicamente. Que a veces trabaja con... Se me dijo que incluso a algunos de ellos no les gusta sacar a música. Ok, entonces ese güey le cae mal a todos, incluyendo a sus compas, vaya. A ellos sí, ya sé. Me queda por aquí. No, eso era todo. Está bien, tampoco podría darte más. Si no necesitas nada más, te ruego que te vayas, si no. Pues nada. Pues me das hasta lástima y todo, Víctor, güey. Déjame matarte, anda. Pues nada. Misión secundaria completada. Esto lo debería de poder ya entregar ahí abajo. Transfers of supplies must. Berta. Aquí. 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 El tiempo y el viento. ¿Qué coño es el tiempo y el viento? Voy a buscar. A lo mejor es alguna misión que tengo ya disponible. Y si la tengo disponible es llegar al rango máximo de eso. El tiempo y el viento, Genshin. Y se me oculta el tiempo y el viento. ¿Cómo llegar a la isla? Pero a la isla yo ya llegué. Un segundito, estoy literalmente viendo un tutorial. pt15. Déjame ver tu pinche video. A ver. Aguanta, ¿puedo hablar con esa cosa? What the fuck? Ok, pues nada, pues aparentemente puedo hablar con esa... Ya estuve ahí, lo peor del caso. Ah, aquí era... Por acá. Ah, hay que subir. De pajito. Sí llegó, ¿verdad? Puta madre. Ah.
Grenade. Escaramos, tururu, pa 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 pa. Pa 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 pim. Pararín. Pararín. Por favor. ¿Es cosa mía o modificaron a Noel? No recuerdo que gimiera tanto. Estos Genshin Impact, las viejas se la pasan haciendo ruiditos. Pero no recordaba que no le hiciera tanto ruidito. No, en serio, no estoy durmiendo. Tururú, tururú. ¿Qué coño estás haciendo aquí? Mercenario de los huesos negros. ¿Hay alguien más? ¿No? Está solo. What the fuck? ¿Qué haces? Te valga verga, ¿no? Yo le digo, pero no. Pero... Qué asco de generados. What the fuck. Es aburrido. Cariñosos de inmediato. Espero que el joven maestro ya la... Objeto las quieres, solo tómalas. De todos modos, no me sirven. Ok, pues nada, carnal, ¿qué quieres que te diga, güey? ¿Dónde está tu pinche cliente, güey? ¿Me quieres reír? Ah, míralo. Vaya. Marvin y Marley. ¡Ey, estos dos! Estos andaban en otro campamento, ¿verdad? Te los puedes topar en otro sitio. O sea, Marvin. Oh, Marvin, ¿cómo voy a dejarte ir? Lo que piensa tu padre acerca de nosotros, mi amor, pues. Como el hielo en... No, Clara, miran. Tan frío. Oh, Dios, quiero vomitar, güey. Me pusieron empalagosos. Ah, entonces yo... Despiadada, güey. Tu puta madre, cállense. Sería una pena que se cayeran, ¿no? ¿Para dónde era? ¿Ese cayó? Sí, ese cayó de ahí. No recuerdo cómo coño hice para llegar allá. Espérate, a todo esto tengo... Si mal no recuerdo, lo que había ocupado una vez era comida. Que me daban 50 puntos de aguante o así. Se va a hacer esto. Venga. ¿Se podría hacerme un puente de hielo con Keya? La bronca con Keya es que creo que parchearon este sitio para que empezara a llover cuando te estabas acercando. Entonces, como empieza a llover y Keya se le derrita el puente, pues chingas a tu madre. Tururú, tururú, tururú. 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 。 . 。 。 . 。 。 . 。 。 。 。 . 。 。 。 。 。 . 。 。 。 。 . 。 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。
Llegaré. Porque la otra vez tuve que comer en el camino, pero creo que ahora sí llego. Y ya no está lloviendo, así que chingo a mi madre. Me puede ver eso el puente de aquella, pero creo que llego más rápido, sí, así que todo bien. Dale. Llegado. Entonces tenía que venir para acá. Entiendo. Y esa misión secundaria consiste en hablar, bueno, interactuar con esta cosa de ahí. Esto de aquí. Los descubrimientos se convertirán en leyenda con el paso del tiempo. ¿Qué quiere decir? Para mí no entiende ni idea. No, les conto un secreto. Vamos alrededor, tal vez encontremos algunas pistas. Buscar alrededor, pistas. Notas de alguien, pero... Bueno, ok, pues bueno, notas. No sobra tiempo. No entiendo qué. Quizá debemos leer con más atención los apuntes. Sobre la sombra del reloj. Esto es un reloj. No hay sombra. Está nublado, hijo de puta. Chinga. La misión te pide que mires la sombra. Se nubla. A ver. Aquí. Las nomás en eso. Seleccionando la... 1500 al juntarlas. 4. Templo de 1500. Es que un santuario dedicado. Tiempo. Tengo algunos investigadores. Algún tipo de relación con este dios, sí. Una prueba de ello por un rastro elemental cerca. Un rastro elemental, ok, bueno, pues. Además confirmo. Ok, un rastro elemental entre las 2 y las 5, asumo. Señora Log del Sol. Realmente. Ok, necesito que sean entre las 2 y las 5. Así que vamos por acá. Aquí. No creo que sean estas dos. O si serán estas dos. Uy. Mira, 100%. Nice. Oh. Ah, mira. Uy, me ahogo. Espérate. Hmm. Ok, en eso.
Dispersa el túmulo de viento. ¿A dónde va? Ay, hay una media atrás. Windblade. Arriba tiene que haber alguno, ¿verdad? Sí, creo que hay uno. Tres, me falta uno. No me digas que el otro no contó. O eso que te digo. ¿Se va? Nice. Si lo toco, ¿me tira? Ah, no. Puedo entrar, ok. Ya, claro. Hola. Someone needs assistance. Yeah. Yeah. Let's spark things up a little. Yep. Windblade. Yep. What? Bye, voló. Y voló. Ah, mira. Cool. Sí, llegó. Soy Francesco, voy en chinga. Creo que me voy a... Sí, ya no voy a agarrar de estas. Oh, vale. Era aquí, ¿verdad? Sí, aquí es. ¿Qué pedo con este vato? Busca el ojo de la tormenta. ¿Qué trato con esto a lo mejor?
No, no era con esto. ¿Cómo chingados no voy a ver el ojo de la tormenta? Pinche círculo gigante que anda por aquí. ¿Tú no serás un ojo de la tormenta? Con la tormenta. Parece eso, pues. Eso. ¿Qué haces? Mientras yo... Venga, camino. Mis vientos son close con el hijo. Hay otro, ¿qué es este? Está en una isla. Cierto. Vale. Pues nada, este güey no le sabe al ojo de la tormenta. ¿Dónde putas puede haber un ojo de la tormenta? ¿Está escondido atrás del árbol a lo mejor? Es una menta. No sé. ¿En el aire? No. No. ¿En las ruinas? Es un mago de hielo. Pues aquí no hay ninguno. A ver, vamos a... Voy a hablar con él de nuevo. Un amigo también es erudito como yo, pero... Eso mero, está aquí, pero... Esto ya se lo dije, ¿no? Ok, entonces es irrelevante lo que con este tipo. Yo a la verga. Loco, y el puto ojo, güey. Un cofre. I'll keep this close.
Arriba en esas ruinas a lo mejor. Aquí es donde anda así, es esa cosa caminando. Un puto ojo. Bueno, aprovecho, lo mato y... Wind blade. No one escapes my sight. Yeah. Yeah. Here, here. Ha! Huh? Pues loot. Y no, ni un puto ojo. Y el cofre. A reward on the road. No sé, algo me estoy perdiendo, lo que sea. A ver, vamos a ver un puto tutorial y listo. Ah, tendré que esperar igual a la misma hora, que eran las 2 de la... 2 de la tarde, 2 de la... o de la mañana o de la tarde, creo que era tarde. Entre 2 y 5. No puede ser, mira tú. Yeah. Yeah. Hit. Yeah. 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 Wind blade. ¿En serio hacía falta que pusieron estos? Me alcanzó. Yeah. Me alcanzó a pegar. Yeah. 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 You. No pareció. Hit. Here. Hit. Hit. Ha. Hua. You. Yeah. Yeah. Míralo ahí. Leave it all to me. Estás jodiendo. Surrendering will be gentle.
Yep. Hit. ¿Qué coño está haciendo un puto mago del abismo? Que se me mata. Ah, cómo te odio, carnal. Me trae a la verga, no golpe. I must leave no stone unturned, as a good knight should. Steady as stone. Ok. ¿Qué tal? Vamos a ver. ¿De dónde salió esa cosa? No lo entiendo. ¿Cómo lo invocaste? Pues nada, magia. Entonces... Y se fue. Bueno, pues nada, terminamos todas las misiones secundarias de Mondstadt. Lo que también se traduce en que tengo un nuevo par de alas. Pum, vale. Ah, no, espérate, todavía no. Me falta... Sí, se me falta. No, nada, creí que ya era lo último. Joder, soy idiota. No, pero me dieron esto. ¿Qué es esto? Vale. Teletransportador portátil. What the fuck? What the fuck? Ok. Teletransportador portátil, loco. Ok. No, nada mal. Noruja. Solamente tesoros el monster. Ok. Burbuja busca tesoros a Nemo. Entonces, forja. Imagino que es forja, no. No alquimia. Aquí es donde se hace esto de aquí. Teletransportador portátil. Pff, ni al caso, ¿no? O sea, voy a doblar el espacio-tiempo a mi voluntad solamente con mi teletransportador portátil. Ah, es barato, ¿eh? No, pues por tener uno. A ver qué tal. Bueno, pues vale. Pero aplica un punto de teletransporte y puede... ¿Qué?
7 días, ok. Vale, bueno, pues curioso. O sea, no creo que lo voy a usar por lo pronto, pero pues ahí lo tengo. En el momento en el que me vaya a hacer falta o lo que sea. Ad Astra Abyssal. Ahora estabas, puta madre. Thank you for completing to Yay. Ad Astra Abyss. Vaya. Quiero llegar al 45, no, era el 40 y... quiero esto. Ad Astra Abyssal. Sí, sí. Ah. Ad Astra Sí, sí. Ver a alguien a la expedición. Tú vienes por acá. Lo volvemos a mandar. Benito. Vale. Pues muy bien. Lo otro era por aquí, ¿verdad? Quiero forjar algo. Esta cosa de aquí. Cabrón. ¿Tú puedes de esto? Ok, necesito forjar dos de... Bueno, sintetizar. ¿Tendré disponibles? O sea, podré sintetizar estas cosas. The neighboring nation of Nero is the most prosperous. Hmm. Aquí. Eran dos los que ocupaba, ¿no? Ah, chale. Ah, bueno, tenía que intentarlo, yo qué sé. Prosperous commercial port. I'll look to that. Ah, quiero forjar algo. Aquí. Por favor, dime que no se consume cuando lo uso. ¿Cuánto tardará en forjarse? Ah, no está. Hmm. $470,000. No me vendría nada mal ponerme a conseguir todos estos artefactos. Porque dinero tengo para subir artefactos. Lo que no tengo son artefactos para subir artefactos. Everyone can use Completamente un de la forja. Completa 20 veces el desafío. Desafío de los sedimentos de líneas ley. What? Desafíos sedimentos de líneas ley. ¿Qué chingo es esto, güey? Ah, amigo, ya, creo que ya. I got the point. ¿20 veces eso? Son como 400 puntos, creo que no tengo. O sea, no da para matar todo. Hmm. Verga, luego es caro. Eso es complicado hacerse eso. A menos que te pongas a inventarle lunitas a eso, pero nomás no. Oh, ya terminó el objeto. No lo reclamo.
Ok, es un objeto equipable. Este es el transportador. Mira, puedo usar esto. Ok. Take your pick. Wind go with you. Finding someone enchanted better than standing around. Por favor, dame cosas bonitas. Aquí no estoy seguro de si conviene meter cosas caras. Entiendo que sí, supongo. Question mark. Uy, meta. Ahora sí. Ah. Hmm. Vamos a meter unas cuantas de estas, yo qué sé. Ahí. ¿Cuántas? Pues yo que sé, 20. 30. 30. Otras 30 de estas. Nada, 40 de estas. Mm, de hecho, las que me faltan las voy a llenar de aquí y ya. No, espérate. 10 de estas. ¿5? What? Ah, amigo, entonces valen más estas. Sí, sí, valen de dos en dos las azules. No, bueno, pues curioso. O sea, no es que valga. Ya estoy. Creo que le estoy agarrando el pedo. Vale. Vale, vale. Pues nada, curioso. Por eso cuando menos. Me gustaría poder aquí dentro tirar la comida que no voy a comer porque hay un montón de mierda que definitivamente no va a entrar en el estómago de nadie. Pero eso. Bueno, venga. Sí, ¿qué más da? Come a little closer. Listo. You're in for a little shock. Pues nada, un montón de basura, ¿eh? Vaya. Lamentable. Ah, a ver, logros. Mundo. Nada más, ¿no? Yes, nada más. Vamos a usar el... Vamos a usar el ítem este que acabo de forjar. Tú. Cambiar. ¿Estás jodiendo? ¿Será aquí dentro? ¿Dentro de un monstruo? No, mira. Is this an answer from this world? Vale, pues eso. Por favor.
Imagínate ser mona, la maguita, y de repente escuchas pasos en el techo. Y seguramente también escuchas a Paimon hablando por ahí. Marcado por acá. ¿Está en el techo? Ah, míralo, A reward on the road. Experiencia, carne. Tampoco está tan mal. No. Is this an answer from this world? Honestamente, no sé quién chingados es el diseñador que decidió dejar el hecho de que a Ether, o seguramente lo también diga lo mismo. De esto es una respuesta de este mundo. No sé quién fue el güey que decidió dejar eso ahí, pero ojalá que lo hayan despedido, güey. Arriba. Turururu. Ahí arriba. Sí, está bien. A reward on the road. ¿Y ahora qué? Vaya. Por fuera. Mi pregunta es, ¿este ítem te da cofres que ya estaban en el mundo o se los inventa? O sea, cuando tú lo usas, spawnea un cofre. Porque ese es el caso, siento que estoy perdiendo el puto tiempo. Si están apareciendo cofres en lugar de estarme dando previos, no cuenta como que estoy descubriendo nada, asumo. Ok, creo que me acabé todos los cofres de por aquí. Yes. Aparentemente me acabé todos los cofres de por aquí. ¿Cómo veo? A ver, vamos de por acá. Turururum, turururum. Esa cosa que está arriba, ¿no? Sí. Is this an answer from this world? Por quiera. Ahí, ya, míralo.
Fuera de bromas, quitando el hecho del Someone digamos, needs cliché. assistance. Me gusta mucho la música de aquí. O sea, que se está un poquito mamón, que de repente entras a un lugar que tiene vinos y una cabaña en medio de la nada y empieza una guitarra puta española, güey, de fondo. Que, bueno, pues ya. Pero... Era por acá, ¿no? ¿Más por ahí? De vuelta, what the fuck. ¿En el árbol? Entre estas cosas. ¿La carreta? No. I'll catch up. Sí, es el... Ah, míralo, sí era el árbol, hijo de puta. A little dusty. Best give it a spring cleaning. 100%. Yay. Ahora vamos por acá. Vamos a buscar el 100% por acá. 5 segundos. Venga, lo desmaterialicé, güey. Vaya. Entonces, eso responde a mi pregunta. No me está inventando cofres nuevos. O sea, me está dando cofres de los otros. Segundo. Ahí está. Pero está haciendo algo. Ahí. No. No sé si sea con ellos, pero los voy a matar por si acaso. Ok. Disculpa. Ah, joder. Is this an answer from this world?
Nada cerca. No sé. Vamos para allá. Lo usamos de nuevo y nos ponemos a mapear como podamos. Payasito. Arriba, detrás del cerro este. Ah, mira. Is this an answer from this world? Nice one. I must leave no stone unturned. Yeah. You. He. Oh my. Muy abajo. Opening a chest is like unwrapping a gift. ¿Será este o habría otro? Había otro. Qué útil es ese puto ítem, Joder. ¿En el árbol? El árbol. Is this an answer from this world? ¿Abajo? ¿Arriba? No. What? Esto no se remonta, ¿no? No. Go, bear it, buddy. Arriba del árbol. Ah, ya está, míralo. No sé quién era el pinche enfermo que estaba Wow. These estaba will come in handy. dejando sus cofres arriba de los árboles, pero bueno. Arriba. Ahí. Bájate. Marcador por arriba, por aquí. Estaba por allá, marcó por acá. No lo veo. Abajo. Abajo. What? Marcó pero muy abajo, güey. Ahora, ¡ah, hijo de puta! Wonderful. Perdí la cuenta de cuántas veces pasó por aquí, pero bueno. Qué cool. Vamos a matar a ellos. Vendría bien las máscaras azules. No, atrás. ¿Qué estás?
Ya. Ahora sí. No, nada por aquí cerca entonces. Por arriba. Ahora vamos a tirarlo aquí. Yo pensaría que quería llegar a una suma hoy, Otra cosa no, pero este juego es muy bueno distrayendo. Mira. A reward on the road. Vamos a matar esta cosa primero. Nice. Nope. No escape! Try not to enjoy the Te quiero mucho, mami Lisa. Pegas muy fuerte. Ah, míralo. I'll keep this close. Lo bueno es que estoy consiguiendo un montón de artefactos para meterle a los otros artefactos. Que le estoy intentando hacer una build a Ganyu, pero me estoy lacking artefactos. By the way, conseguí Ganyu. Está bien el puta bazooka con pies y cuernos. Nada por aquí. Espérate, ¿cuánto me falta de esta zona? 92%, mucho. Ahí la respuesta. Para allá. Ok. Nani. Get here. Hit! Vete. Mhm. Oh my. Era por aquí, me equivoco. Tiene que ver.
loco. Ah, ya. A reward on the road. 10 segunditos. Puedo pegarle esto. Nope. Ah. Simón. Is this an answer from this world? Pues eso. Hablando de... Ganyu. Mejorar. 25. 25 me bastará para subir los 60. No, se quedan 56. 56. A cambio de 10 de 100.000. Ganyu, puedes dejar de gemir. Ganyu, para. Nos regalan 57 y listo. La podré subir los 4 niveles si me faltan. 2, 3, 4. Pues sí, por poder puedo. Vale. Ganyu, para, en serio. Tu chingada madre, cállate. Sander. Vale, hay que ir a conseguir de estas y de conseguir de estas. Nada más ya lo tengo, así que va a tocar nomás farmear la cosa esta. Ok. Me quedé pobre. ¿Cuánto gasté? ¿Qué era lo que estaba subiéndole? Le estaba subiendo... Esta ya la subí del todo. Ataque, recarga energía, me sale elemental, vida. Sí, venga, fortalecer. A ver, puedo añadir. 5.000, ¿cuánto me gasté? Igual, o sea, el dinero en este juego se consigue fácil, no, pero pues eso. Por favor, que este ítem salga bien. Por favor, que me den buenos de estos subrasgos o como sea que se llaman estas. Venga, dale muy bueno. Bueno. Ahora, ataque. Está muy bien. Sí. El 5, 113. Me dan ganas de simplemente tirarle cosas azules. O sea, es que algunas azules todavía son útiles. O sea, de repente me encuentro con alguno que es como que súper bueno y no lo quiero tirar. Vamos a empezar a meter a lo pendejo. No quiero ni leerlos, porque si los leo seguramente me empieza a doler tirarlos aquí. La condición va a ser quedarme con por lo menos 2 de cada uno y listo. Solo por tener variedad, que no vaya a ser. ¿Qué? Uno más con algo de suerte. Que no quería poner este, ¿verdad? ¿No? Un nivel ongi más. Con un nivelito yo creo que va a ser. Lo voy a dejar así como por ahí. Por el momento. Ya me quedé con 2 de cada uno aparentemente. A ver, ¿qué es esto? Ataque, daño crítico, vida. Probable crítico, vida. No, pues que si voy a meter de estos, mejor método de los azules y ya. No sé, ya sé. Voy por culo. También tengo un montón de plumitas de estas. Plumita, probabilidad crítica, bla. Recarga de energía, probabilidad crítica. Creo que es las plumitas, estas no me conviene tirarlas. Pero sé que... Venga. Pum.
¿Qué me dio? Vida. Tampoco está mal. Habría preferido cualquier otra cosa, pero bueno. Vamos a dejarlo así por ahora. Poquito a poquito. Esta Ganyu va a convertirse en la mejor bazooka que tiene el juego. ¿Allá? Ah, míralo. Poquito a poquito, suave, suavecito. A reward on the road. Nice. Para arriba. Me voy a caer. O no. Calcula 3. Ah, míralo. No, no quiero cocinar. I'll keep this close. Cago en tu madre. Bet you can't keep up with me. Ahora vamos a dar una sondadita rápida, así con los puros ojos. A lo mejor encontramos alguno. Pues sí, sí lo encontramos. Opening a chest is like unwrapping a gift. Ay, güey. Ok, sí. Sí, ahí está. Ahí estaba. Puta madre, loco. Ay, güey. Ok. Para allá. Ah, míralo, ya está, míralo. Ay, güey, vete a la mierda, güey. Para subir. Nice. Opening a chest is like unwrapping a gift. No one escapes my... Come a little closer. You're in for a little shock. Odio mucho a los bichos que son de hielo. Lo que es el hielo y el agua en este juego me resulta tan cansino de luchar contra ellos. Nada, vale. I'll catch up. Ah, no, aquí estoy volviendo hacia donde vengo. Hablando de cuánto llevo de porcentaje, 95%. Tampoco voy tan mal. Pero creo que sí me voy a poner un ratito con la misión de Inazuma. Espera, ¿te puedo apagar esto con tierra? Leave it all to me. No, pero me da escudito. Ok. Pero sí vamos a ir a Inazuma.
Ah, pues déjame meternos en Inazuma. Cuando... Ok, por accidente la cosa está... Para ponernos un poquito en contexto. Me teletransporté aquí. Me teletransporté aquí por accidente. Quería hacerlo en pantalla todo lo que tuviera que ver con la misión principal. Pero al teletransportarte aquí, Paimon y tú empiezan a hablar con, ah, mira, pues no, tu hermana resulta que es mala y que puta madre, necesitamos respuestas. A lo que tú dices, bueno, pues tenemos que ir a Inazuma. A lo que Paimon dice, bueno, pero Inazuma está cerrado. Entonces pues deciden que van a buscar alguna persona que sea de por aquí alguna persona por aquí que sea de Inazuma, y se acuerdan de una chica que trabaja en el puerto, bueno, o que está en el puerto por lo menos. Yo ya le había ayudado. La chica te pide que le consigues un trabajo. Le consigues un trabajo. Entonces es tan simple como ir a platicar con ella, con algo de suerte, y nos dirá cómo chingos meternos en su país. El problema de Inazuma es que sus fronteras están cerradas. En este juego, Inazuma y Corea del Norte son la misma cosa. Ambas están cerradas y gobernadas por un puto loco. Así que pues, eso. Toca ir a meternos en Corea del Norte. Con algo de suerte, si tomamos fotos no nos encarcelan. Imagino que nada de hacerle preguntas a gran líder y cosas de esas. Pues palomas son una tag life, Ah, mire, ya volá. Y la chica de Inazuma debería estar aquí en el puerto. La cosa está en que no la veo. Ahí está, mira, la acaba de aparecer. Hola. Oh. Hello. Oh, I mean good fortune, right? I'm still learning to talk like a local. Is there anything I can help you with? Sí, como ven en tu país. We wanted to ask, how do we get into Inazuma? Oh, so that's why you're here. No. Well, there is a way. Inmigrando, ¿sabes? Tienes que cavar un túnel en el mar. Great! We came to the right person! But the chance of success is incredibly small. Ajá. Incredibly small? Then how did you get out of Inazuma in the first place? It was in leaving Inazuma that I found out just how dangerous this method truly was. All I had to rely on was a little wooden raft that I'd put together myself. There was a storm raging ahead of me, and my pursuers were close on my tail. Aguanta. Entonces, Inazuma, al ser una isla, es Japón barra Cuba, porque los inmigrantes también salen en barcos. After I'd escaped their clutches, I floated on the open ocean for I don't know how many days. My rations and freshwater supplies soon ran out, and I remember getting to the point where I was sure I'd reached the end. Then, I blacked out. But, to my surprise, my journey didn't end there. Or to put it another way, a new beginning found me. That's right. I escaped by the skin of my teeth. The fact that I'm even alive to tell the tale must be a sign that the gods were watching over me. What a horrible journey! And you set off knowing how dangerous it was? Why? Well, because everything is just too restrictive over there. The atmosphere is so stifling. The Kanjo Commission subjects everyone leaving or entering the nation to a protracted approval process, and I felt like I didn't belong there. Kanjo Commission? What's that? Along with the other two commissions, they oversee everything in Inazuma. We usually collectively refer to them as the Tri-Commission. I suppose they're equivalent to the 8 trades under the Liu Ichising. One of the obligations of the Kanjo Commission is to conduct rigorous identity checks on all individuals leaving or entering Inazuma. All non-nationals are processed centrally on Rito upon arrival. Meanwhile, the Tenryo Commission is responsible for implementing the recently promulgated Vision Hunt Decree. They act like the executive arm of the Raiden Shogun's rule, loyal,
yet unfeeling. It doesn't feel good to speak ill of my home like this, but after spending so long under that oppressive atmosphere, I begin to lose all hope for the future. What I mean to say is, unless you have an extremely compelling reason to go to Inazuma, you should abandon your plans of trying to get there. Tengo una razón de peso. You should know that the sea around Inazuma is engulfed in a perpetual tempest of wind and rain. Supposing you survived that, you would still need to get past the samurai guards that enforce the Sakoku Decree, the closed nation policy of Inazuma. Me hace gracia pensar que dice, a lo mejor tienes que enfrentarte a los guardias. Literalmente se lo está diciendo el güey que mató a un dios de un espadazo, güey. Pero va. And even if Bueno, de you un did manage castillazo. to find a way, you'd still have to produce the necessary documentation at the Rito Center for processing Outlanders. Otherwise, you'd be kicked out immediately. Seems like they really don't want anyone setting foot in Inazuma, huh? Es la ruta legal para los forasteros. They only set that up as a port to guarantee a supply of goods and information to the island. Most Outlanders would be unable to acquire the documentation needed. Ya. But if you really are set on going, there is one thing you could try. Construir un puente con Keia y que le caiga un rayo. Los memes de esos son buenísimos. The raft idea sounds a little on the dangerous side. Plus, Paimon would definitely get seasick. That's not what I meant. You could ask someone from the Crux fleet if they have some way of getting you to Inazuma. They're well known in Liyue. Voyaging far and wide has made them a well-traveled group with a wide range of experiences. They may just know how to break through the storm. You're right. Paimon's sure Beto of all people will be able to get us there. Her crew is super strong. But Paimon wonders if she'll be willing to take the risk. Parece que no tenemos The otra opción. Alcor is the flagship of the Crux fleet. I heard that it's currently anchored by Guyun Stone Forest on a supply run. This might be your best chance. Then there's no time to lose. Let's go find Captain Beto. Sure. Oh, if it isn't the Traveler and Paimon. I knew you guys would come. Paimon? Me hace mucha gracia. What a fascinating being. You two give off not only the essence of wind and earth, but also of... Yes, the stars. Vemos. No la fragancia de viento y tierra, sino también de las estrellas. Bueno, nada, que me hace mucha gracia este personaje, porque literalmente es el puto Traveler 2. Y la gente, no, es más complicado que eso, mis huevos, güey. Es el Traveler. ¿Cómo se llama? Me vale verga, güey. Traveler. Huh? The fragrance of what now? That's the weirdest compliment Paimon's ever heard. Pay it no heed. I mean only to say I am certain that it is by fate, not chance alone, that we should meet. And that gives our encounter meaning. ¿Ese tipo un bardo por casualidad? You're not far off, but they go by a different name in Inazuma. I prefer other means of entertainment. ¿Prostituto? ¿Es tu puto? This young man is Kaidahara Kazuha, a temporary addition to my crew for reasons I won't bore you with. Occasionally, he opens his mouth and flowers come out instead of words. With this fine ship and the soft sea breeze, would it not be romantically irresponsible of me not to acknowledge it with a line or two of poetry? Insisto, por favor, es el puto Traveler, güey. No, I can't argue with that. Okay, then. Once the clash is underway, I'll give you a chance to perform. Only if the mood takes me, of course. Poetry for poetry's sake tends to lack meaning.
Hey, you don't want to pass this opportunity up too easily, especially seeing as our great hero here might be in attendance. Oh, wait a minute. What's the clash? Also, just to clarify, by great hero, do you mean... Huh? I thought you might be here to sign up. You're telling me you've never even heard of it? No. The Crux Clash is a martial arts tournament that I hold. There'll be a whole bunch of folks taking part to showcase their talents. Aguanta. Veo la pirata tiene un jodido club de la pelea, güey. There are two important rules. One, competitors must be renowned fighters. We want those with real martial arts ability, not just people taking part for the fun of it. So, you've got nothing to worry about there. I don't think there's anyone out there who hasn't heard of you. Two, you can't take part if you've got a vision. Otherwise, things get a little one-sided. Eso, sí, en teoría que yo me meta ahí estaría mal. Porque, o sea, es lo que dice, mira, no tengo visión, pero es que este personaje es un puto canalizador de elementos, güey, no creo que esté bien. You must be feeling confident, but you might want to watch out. There are a few crouching tigers and hidden dragons lurking around in Liyue. And with Liyue's savior taking part in the tournament, now that's gonna turn a few heads. I think we can expect a healthy turnout this time. But we didn't come here to take part in a martial arts tournament. Well, before you dismiss the idea completely, you might be interested to hear that the prize this time round is particularly sought after. Get this. It's a masterless vision. Una versión sin dueño, qué verga. Supplied by myself, as a matter of fact. If the tournament champion can reawaken that vision, it belongs to them. ¿Eh? Is there really such thing as a masterless vision? When a vision bearer dies, the light in their vision will fade away. But the shell that housed that light remains. As for whether this shell has any practical application, well, this remains to be seen. But my intuition tells me that while it remains in the world, it may just be possible for someone else to inherit it. Yep. And the way I see it, a vision is a badge of recognition from the gods. So if anyone's able to rekindle it, it's gotta be an individual of exceptional strength and talent. Organizing the clash is my way of uncovering hidden talents. And hopefully this time, getting a vision to glow again. So if you don't have a vision, this is the perfect opportunity to get your hands on one of your very own. No necesito una visión. Todo un chape. Yeah, we're interested in getting to Inazuma, not fighting in some tournament. Inazuma? You want to go there? No, pendejo. O sea, para nada. No es como que te lo acabo de decir. Well, why didn't you say so? Inazuma? No sweat. In that case, if you win the tournament, I'll give you a choice. Masterless Vision, or a ticket to Inazuma aboard the Alcor. Pues Up nada. to you. You just want him to take part in your tournament. What's wrong with that? The more talent we have, the better the tournament will be. I couldn't let a competitor like you fall through the net. What are we gonna do? Looks like we pretty much have to do this tournament if we want to get to Inazuma, huh? Voy a intentarlo. Great. Then let's get you signed up. Head to the tournament arena in Guyun Stone Forest. Kazuha and I will be over soon. It seems like it will only be a matter of time before the answer is revealed. ¿Por qué no preguntas directamente, hijo de tu puta madre, y te respondemos y ya? El mamón. ¿A dónde? Odio llegar ahí, loco, pero está bien, vamos. Está feo, porque aquí aparecen unos golems así como grandes, hijos de puta. Ah, pero creo que ese lugar está en lugar de esos golems.
The more, the merrier. Let me amuse myself a little. The systems shine no longer. No, me dio lo que estaba buscando, así que bien. Sí, sí, parece que está reemplazando a los golems que aparecían por aquí. Eso, me equivoqué de lugar. Before we sign up, let's see who the other competitors are. Beto said that they had to be renowned fighters. Who will we be up against? A ver tú. Tío John. John. Hello? Are you here to compete in the Crux Clash? You bet I am. Have you put your names down yet? Oh no. Well, I'd have a look at the entrance criteria if I were you. Then allow just anyone to take part. The Clash is a comprehensive test of fighting ability. Anyone who turns up for show over skill is gonna get their butt handed to them. Nobody wants to see that, right? No. Yeah, we heard a rule about that. So, Paimon's wondering, are you a renowned fighter? Me? Only a former runner-up in the Chihu Rock Freestyle Combat Summit. Oh yeah. Competición de lucha libre. Venció Shifu. No recuerdo que sí. Also, that doesn't sound like the most official tournament out there. What? You... Nonsense. Have you been living under a rock? It's been going on for years. There were plenty of competitors when I took part. Not to mention, I've helped the Millilith catch treasure hoarders before. There were 2 of them trying to escape. I soon sorted them out. They tried to sneak past me under the cover of darkness. They didn't know what hit them. I planted a left hook on the skinnier one's face and sent him flying. Then, the big guy pulled out a knife. I stood my ground, of course. A roundhouse kick sent the blade hurtling into a beam above us. Qué peligroso. I told you. Unarmed, outnumbered 2 to 1, but I still got the upper hand. Ya sí. Impresionante. I'm not saying I came out completely unscathed, of course. But the fact remains that I did manage to subdue the both of them. And hand them over to the Millilith. I received quite the commendation. Oh yeah. Uh-huh. But for us, even 4 or 5 treasure hoarders at a time is all in a day's work. Alright, we're gonna keep looking around. I'll see you in the arena. But I don't plan on losing to a pair of children anytime soon. Simón, carnal. Me hace gracia que este güey dice, oh, se nota que estás viviendo bajo la tierra o algo así. Y a lo que tú dices, bueno, sí, que está con madre, carnal, güey. Aparentemente el que está viviendo bajo la tierra es este vato. Porque pues, eso que delante tiene el güey que le tira un castillo a un dios. Genshin. Hi there. Are you here for the Crux Clash too? That's right. Nothing beats real-life combat for honing your skills. That's what our master taught us. But this tournament is more than just a chance to put training into practice. It's also a chance for us to obtain the masterless vision. Exactly. With a vision, we'd quickly become our master's top students. This master of yours must be pretty incredible, huh? Are they someone famous? Famous? He's the founder of the Lingshan clan, and his skills are unparalleled. Liang and I are both proud disciples of his. No me suena. You probably wouldn't have heard of it. It was founded quite recently. The clan is nowhere near as famous as the master himself anyway. He's got to be a grand master or something.
He's created many different styles of kung fu, and countless other clans have borrowed extensively from him. To the Ling Shan clan, he teaches a special technique known as force dispersal. Force dispersal? It's a type of breathing exercise where you can train yourself to harness the energy around you and neutralize attacks without moving an inch. Suena a mamada, pero tomando en cuenta que en este universo la magia existe, puede perfectamente ser posible, así que hay que es. For example, our master can use it to alter the path of an attacking fist, or change the direction of an incoming stone, all without breaking a sweat. One time, he sent a challenger flying into the air without lifting a finger. It sure is, but it's extremely difficult to cultivate this ability. We've been training for ages and we're still getting to grips with the very basics. There's no way we could use it proficiently yet. We're clearly not that naturally gifted, or we would have at least gotten the gist by now. If we don't start making progress soon, we'll probably run out of money to pay the tuition fees and still have nothing to show for all our training. There's a tuition fee? Of course! This is a Grand Master we're talking about here. He doesn't have time to waste. If you want face-to-face training, you've got to show you're sincere about it. ¿Estos no son los que te puedes encontrar por allá en las montañas, aquí en Liyue? Que te puedes encontrar un montón de gente que le pagan un montón al maestro y como que es una puta pérdida de tiempo. But here we are, having trained under him directly all this time without even a hint of improvement. Master is getting increasingly impatient with us. Recently, though, we heard that a Vision Bearer joined the Guhua clan and made pretty much instant progress in their training. So, if we can get our hands on a Vision too, maybe we can finally make our master proud. Eso no habrá que hacer unas esferas. Quizá hay otra razón por la que no puedan dominar esta Well, técnica. we have to try something new. Otherwise, we're stuck in the same situation. Exactly. It can't hurt to try. And if it turns out it does work, the Ling Shan clan will go down in history. Folks will come from far and wide. Heck, we could even become the dominant martial arts clan in all of Liyue. Bueno, esa es la actitud. See you in the arena. Simón, carnal. Qué triste, gente estafada. Hey, youngster. Are you here for the Crux Clash too? Sí. If so, seems I found myself another new adversary. Sí. So you're also here for the tournament? You better believe it. I wouldn't be here if I didn't think I could walk away as a champion. For me, obtaining a vision is the final and most important piece in the puzzle that is my life. ¿Quieres ser un héroe? No. It's not about what I want to do. This is about who I want to be. I am looking to become a perfect person. Ajá. I know how that sounds, but let me explain. I've lived a successful life so far, without any setbacks. I've passed every exam I've ever taken, enjoyed numerous successful business ventures, and seemed to get on with just about everyone socially. In most people's eyes, I am already the very embodiment of the perfect person. Though, of course, I'd never let the praise get to my head. I know I haven't reached perfection yet, because there's one thing I'm still missing. Una misión. A vision. Exacto. You have so much self-confidence. ¿Eres un luchador de renombre? That's not important. I have a contact in the Crux fleet who was happy to vouch for me. So, they very kindly made special arrangements on my behalf. What? I've also brought along a bit of an entourage for moral support. It's such a blessing, really, to have so many good friends in my neighborhood. Of course, I also put in a few good days' practice, concentrating mostly on rare and esoteric styles of Kung Fu. As a high achiever by nature, I'm confident I've done enough to guarantee my victory in this tournament. Seguro, campeón. I seem to have gained another fan. Don't let my aura overwhelm you, though.
You'll need your wits about you today. Now then, if you don't mind, I need to finish my pre-competition routine. It's not too long now before you'll get to see me in action. Ya, claro. So, to recap, we're up against an inflated ego, some gullible guys paying way too much for their kung fu classes, and another guy who's just really average. Seems like you've got a pretty good chance of winning this thing. Come on, let's go sign up. Chinksa Village Arm Wrestling Champion, huh? All right, you're signed up. Next, please. What's your name? Roguito. Wait, aren't you? No. Did I hear that right? Is it really them? Huh? Aren't they a vision bearer, though? Why are they trying to enter the clash? I have to ask. Aren't you the traveler that helped Liyue fight off that ancient god? Pues eso. Oh, it's Sí. really him! The one that spoke with Lady Kuching at the rite of parting. Lo que me hace gracia de todo esto es que está bueno, a lo mejor se confunde el personaje, yo que sé, habrá algún otro pendejo con ropas excéntricas por ahí, pero de repente ves que entran, o sea, la gente sabe que esto es un dúo, ¿sabes? De repente ves un güey que dices tú, bueno, a lo mejor se parece al viajero que viene a salvar, que ha salvado el mundo como 4 veces en lo que va de la historia, güey. Y su dúo es inconfundible, me refiero a Paimon. Es un puto goblin que vuela y es como que, sí, no sé quién son, ¿sabes? Oh, I wonder if I can get his autograph later. Güey, mira Paimon. I trust you are aware that only those without visions can enter the tournament? No tengo una visión. Really? But from what I've heard, the things you're capable of in combat are nothing short of extraordinary. You walk into the most dangerous situations imaginable, face off against all sorts of monsters, even the Fatui, and always come out on top. Yep, he still doesn't have a vision, though. See for yourself. My apologies. I didn't mean to be rude. I'm sure a great hero like yourself would have no reason to lie. No tengo claro Now, una cosa. could I ask you to provide a few claims to fame? Eso, que no tengo claro una cosa. Cuando dicen visión, yo, o sea, me he imaginado que una visión de los personajes era, yo que sé, algo que estaba en su puto interior, güey, o lo que sea. Pero entiendo, por lo que acaba de decir Paimon, que yo no tengo una visión que lo pueden ver ellos con sus ojos. Aparentemente, o sea, por lo que he visto, todos los personajes tienen siempre una piedrita con ellos mismos. Imagino que la visión es esa piedrita que siempre llevan con ellos. Asumo. It's just a formality for you, of course, but I have to make a record of competitors' achievements as part of the sign-up process. So far, I've got defeated the ancient god Osail, so that's one. Do you have any others? Me hace gracia la comparación, güey. Es como que todo el mundo, sí, bueno, yo peleo allá en el barrio. Llegas tú, sí, pues maté a un dios. He derrotado a uno de los 11. He derrotado a uno de los 11. Yeah, and also a dragon, too. Put down Battle with Storm Terror. Whoa. La cara. Ay, güey, voy a tomar una captura de pantalla de esta mierda, güey. Es buenísima, güey. Espérate. Dale. Might as well declare him the champion already. I wonder if it's too late to withdraw. Okay, that's plenty. Actually, this is the most dazzling track record I've ever seen. By a long shot. Right, your registration is complete. Now, a brief word about the prize. A great hero such as yourself can surely only be here for one thing. To win the tournament and claim the grand prize, namely, a vision. Oh, we're
not here for that. We're here because Captain Beto promised to take us to Inazuma if we win the tournament. There's another prize, too? Oh, first I've heard of it. Beto must have upped the stakes this time to attract top talent. But why would anyone want to go somewhere as dangerous as Inazuma? Te valga verga, ¿no? I see. So, I take it you discussed your terms with Beto in advance, then? Well, I'm sure a great hero has an important reason for being here. Anyway, the qualifying rounds are about to begin. I'll leave you to your preparation. Hey, so Paimon's thinking about that whole no vision bearers rule in this tournament. Even though you don't have a vision, most people in Teyvat think that you can't manipulate the elements without one. So Paimon thinks you probably shouldn't use your elemental abilities during the tournament. You know, just to avoid any misunderstandings. In any case, looking at the competition, it should still be pretty easy for you to win, even without using any elements, right? Alright, it's showtime! You got this! You seem like you're raring to go. Are you ready to compete? Good. Then please follow me into the arena. Our next competitor is seen by many as the favorite to win this tournament. His first bout begins now! You? You're the hero they're talking about? Ugh, how am I supposed to win now? ¿Y si te retiras, carnal? No quiero pelearle, güey. Güey, este solo está retrocediendo. No quiero pelear, güey. Todo bien. Yo voy. Va, pega. Otra. Eso. Vale, no. Dale. What a strange guy. Why was he so confident to begin with? Porque... Well, now that we've won, let's go and see Beto. She'll probably have something to say to us. Está bien. Oye, ¿en serio tengo que seguir golpeando a tu gente? I knew I wouldn't regret introducing you as the favorite. So, what do you think, Kazuha? He totally dominated that guy and did it with style, too. Impressive. Impressive. But I also observed our favorite exercise some restraint, as if to protect the opponent from serious harm. Well, Yes. I've fought my fair share of battles, both big and small. And I say, after the show he put on just now, he's more than convinced me of his ability. Aguanta, ¿qué? Fue la pelea de hoy para saber que Froguito posee una fuerza extraordinaria. Literalmente esta güey. Creo que ella no estaba presente, aunque evidentemente estaba presente en la pelea contra era la esposa del dios muerto. So, come on. We all know you've got a wide vocabulary in there. Can't you spare a word or two to congratulate our up-and-coming champion? All right. Let me think how to aptly phrase these words of praise. Ahórratelos. You fought well. All right then. I was thinking your inner poet might want to join in the fun, but I guess I shouldn't put you on the spot like that. You know, a lot of competitors came to me saying how surprised they were that Liyue's hero was entering the tournament. And since you signed up, we've had many others do the same, with more than a few top-tier fighters among them. I'm sure lots of them are here to find out how they stack up against you. No sé por qué tanto alboroto. Well, since everyone sees you as the one to beat, I figure I should start treating you that way too. For one thing, we don't want you wasting all your energy in the early rounds fighting people who are well below your level. Not to mention, you must be itching to fight someone in your league too, right? Va. So, I'm putting you straight through to the semifinals. Huh? But we only just started the qualifiers. Seems like a crazy system if we just skip straight to the semifinals. This is how Captain Beto works. You won't persuade her otherwise. Besides, at your level, you would have made it to the semifinals anyway.
To be fair, Paimon was thinking that too. Alright, I'm gonna watch some more of the tournament. If there's any potential contenders for you out there, I want to know who they are and what they're about. We're finally here, folks. The real show is about to begin. The captain seems to have high hopes for this tournament. I have not seen her so excited in quite some time. Your opponent has fought many rounds to get to the semifinals. This makes him a seasoned warrior. You may well be stronger than him, but this should not give you cause to lower your guard. No tendré. Very well. Show me that you are ready to push through the storm that lies ahead. Alright, that's enough chit-chat for now. The audience is waiting. Go find the crew member that signed you up. She'll take you into the arena. Simón. No tengo comida barata, ¿verdad? Sí, venga. No espero. Your opponent in the semifinals is new to the Crux Clash, but he has quickly become the dark horse of the tournament. I do not doubt your abilities, but I would suggest that you make sure you are fully prepared before you begin. Vale. Relax. My guy's at the top of his game. He ain't gonna lose. Estoy listo. Okay, follow me. At last, the moment we've all been waiting for. The semifinals have begun. Who's it gonna be this time? The hero or the dark horse? I don't care about the prize. You're a strong opponent. That's what I'm here for. I'm sweating all over. It's a good feeling. Congratulations. I was beaten by the best. I need to train harder. Tú también lo has hecho muy bien. Tienes... Right. For a moment there, Paimon was a little worried. ¿De qué estás hablando? If you had a vision, you'd definitely be one of the strongest around. I wanted a vision once, when I was a kid. People said that if you're strong enough, you'll have your chance to get one. But mine never came. I lost interest eventually. You can't depend on a vision like you can your own body. I've fought and won against vision bearers before. The power they have was given to them by the gods. I don't envy it. Huh? You mean you didn't sign up to try and get your hands on that masterless vision? No, I didn't. I only wanted to pit myself against other fighters and see who was the strongest. Only in defeat can you understand your weaknesses and learn from them. So I'm pleased with today's outcome. I don't often have the pleasure of experiencing defeat. Wow! Now that's true strength talking. If you have the chance in the future, please come and spar with me again. I will be stronger next time. By the way, do you know who else made it into the finals? Is it gonna be someone even tougher than you? Whether they'll be as tough as me, I don't know. But what I have heard is that they're extremely quick. So don't get too cocky. There he goes. Maybe we should ask around, see what we can find out about our opponent in the final round. Paimon thinks we might need to up our game a little. Ah, it's you! I watched your match. What a stunning performance. I myself was eliminated in the third round. Shame. If only I could have advanced one more round. Maybe next time, huh? By the way, do you happen to know who else advanced to the final round? Why, yes. He's the same one who defeated me. He is a formidable opponent, quick on his feet and swift to take advantage of his opponent's missteps. I faltered for but a brief moment, but before I knew it, he had me on the floor. Given my stature, I have no fear of squaring off with physically strong opponents.
But faced with a nimble, agile opponent such as him, I found myself completely out of my league. Que estos cabrones aparezcan de fondo seguramente quiere decir que el otro weón es Still, I'm sure he'll be no match for you. el cabrón que hay que pelear. Un segundo. I'm so sleepy. Hey there! Well, where did the other guy go? He tried to use force dispersal to deflect a punch, but instead he took it straight to the nose. There was blood all over the place. His opponent was pretty freaked out by it. He kept asking him, "Why didn't you dodge?" But he was pretty much out cold by that point and couldn't reply. "Why don't you dodge?" they ask. Because to not dodge is the very essence of Lingsheng clan kung fu. It's just that he hadn't quite mastered it yet. Don't even get me started. I spent all my energy helping him get from here to the boat to take him back to the harbor. But by the time I got back, my scheduled match time had already passed and I had to forfeit. F. I don't dare tell my master about this, otherwise I'd never hear the end of it. Sorry, I shouldn't be complaining in front of you like this. I'm afraid I'm still a bit out of sorts at the moment, so I probably won't be able to help you with whatever you were here to ask me about. Oh, alright then. Hope your buddy makes a swift recovery. Hang in there. Thanks, I'll do my best. We still haven't got any useful information yet. Maybe we can go talk to Beto. Surely she's gotta know something. You gave an outstanding performance. Truly commendable. I could sense that you're not familiar with bouts of this kind, and it could have cost you the match. But you were quick to adapt, and managed to claim victory over your opponent. That is a most invaluable skill. Eres muy observador, weón. In fact, I discerned this not from what I saw, but what I heard. The ground beneath your feet, and the pattern of your breathing. ¿De qué hablas? But it is nothing remarkable, for I discerned nothing more than Captain Beto did. He's right. But in my case, I was purely relying on previous experience. I guess not using your elemental powers must be quite new for you, huh? Aguanta, ¿qué? Seguro. Poderes elementales debe ser algo bueno para vos. Estoy convencido de que de que Genshin Impact lo traducen como 4 o 5 personas de todo el puto mundo, güey, ¿sabes? Porque de repente he visto que con modismos más latinoamericanos, pero del norte, rollo México, rollo, no sé, pinche Guatemala, tampoco Guatemala, bueno, pero por acá, pues, ¿sabes? De repente lo veo con aquí, vos, esto es argentino, Uruguay, supongo que también, y también lo he visto con modismos españoles, así que pues eso. Leo de que haya acabado. We wanted to ask about who our opponent will be in the final round. Do you think they'll be stronger than the one we faced in the semifinals? Not exactly. Contenders that reach the finals aren't necessarily stronger. They tend to have something unique about their style. Claro. As for the guy you'll be facing, his skill lies in his speed, and he has superior form. It's also obvious that he's seen his fair share of battles. Por favor, que me caiga un rayo encima, me voy a reír mucho. What's the matter? Worried that you've bitten off more than you can chew this time? Para vos. Vos. Es un juego que venir que curar, pero... Vamos a ir a Inazuma como sea. If that is the case, then I have a proposal for you. Let's go somewhere a little quieter, shall we? I haven't properly introduced myself yet. In the land of Inazuma, I was a wandering samurai. ¿Wandering samurai no es un ronin esto? Yeah, we could tell that from your getup. But at the same time, when you talk, you don't really sound like someone who's used to waving a sword around. It is true that I am versed both in literary and martial traditions. But on the straggling path of a wandering samurai, is there harm in acquiring a surplus skill? I do not mean to flaunt my martial prowess, but I myself have witnessed reputable fighters hailing from across the lands. I do possess some knowledge regarding your opponent's particular skill set.
Given your talents, a few hints from me will be all that's necessary to bring your opponent down. Hang on. Don't you think you're bending the rules a bit there? Gathering intelligence is an essential part of any duel. You must know your enemy. Besides, our favorite here has fought many battles on their journey from Mondstadt. Such impressive feats require more than just bravery alone. You betcha! Wait a second. We never told you that we've been to Mondstadt. Does one not leave a trail when traveling through the wild? In return, nature also leaves its traces upon you. However, there is only so much that can be discerned from these traces. I sense that many things about you elude me still. These are the things I am curious to know about. Come with me. Some post-match entertainment is in order. Pero tu puta madre, ¿qué tan lejos te fuiste? 200 metros me lleva. Phew, this weather is wild. Best thing to do is dive under the way I go. Sí. ¡Dios! ¡Ay! Sayu, ¿estás bien? Now that we're alone, let me cut to the heart of the matter. You are skilled in manipulating the elements, and not just a single element, but multiple. Is that correct? Ahora entiendo que no quisieras hablar ahí. Paimon knew that you were hinting at something from the moment we met. You've known all along. That's right. If the other contenders were to catch wind of your elemental abilities, let's just say it would cause some unwanted misunderstandings. If I'm not mistaken, you share these considerations, given your reluctance to use elemental skills even in the heat of a match. When I talk about that which I see or hear in you, this is not poetic symbolism at play. I mean these things in the truest sense possible. Ya, si ese cangrejo me muerde una... Bueno, puto, aléjate. Since a young age, I have been attuned to the tidings of nature. I hear the breath of the wind and the whispers of the leaves. It is things of this nature that I also hear from within you. Nothing more. As crazy as all that sounds, somehow Paimon still believes you. My humble abilities are negligible compared to your incredible feats. Ajá. Dato curioso, todo el puto mundo dice que este güey es directamente mejor a Aether que a Aether. Pues va. To think a human could wield the elements without a vision. And not to mention your incredibly complex scent, like that of some mysterious being. Me hace mucha gracia imaginarme con este vato llegando así. Ah, vaya, el aventurero y Paimon. Huelen raro. Hey, stop evaluating us based on our smell. It's weird. Could you perchance enlighten me as to how you managed to obtain your combined elemental abilities? Lo único que hice fue tocar una estatua de los 7. Extraordinary. Ya. So then, might I be so bold as to inquire how exactly it is that you learned to channel elemental energy and even wield it in combat? Fue gracias a los conocimientos de Paimon, fue gracias a la compañía de Paimon. Aw, it's nothing really. Paimon just told him whatever came to mind. It's been a long journey, and many things have happened along the way. Somehow, he just naturally learned to use the elements through it all.
Honestly, even Paimon doesn't understand how it all works. Perhaps such unfathomable things are the essence of the gods and the visions they grant. However, I still wish to have the honor of seeing how you wield the elements. Perhaps it may yet reveal something to me. Of course, I too shall share with you all that I've learned. That will make it a fair exchange. De acuerdo. Now then, let's test your skills, shall we? Voy a pelear con él. Esto no es como un poquito sádico. Es como que, sí, quiero ver tus habilidades, mata eso. Me cago en tu madre. Time to clean up. No escape. With the wind! Pues eso. Your skills in battle are truly beyond reproach. Even with your opponent's speed, he shouldn't be able to overwhelm you. Your opponent is skilled at controlling his breathing and maintaining balance, which enables him to execute moves that many would find impossible. He relies entirely on the element of surprise to defeat his opponents. In other words, as long as you remain mindful of his ability to detect weak points, then his attacks should pose no threat to you. Please, save your thanks. If anything, I should be thanking you for the opportunity to witness your command of the elements that defies all known principles. The world is a truly mysterious place, it seems, and one will always encounter that which is still unknown. You seem kind of obsessed with visions, but don't you already have your own? Why are you so intent on exploring the connection between visions and the elements? Así, lo que decía ahorita de las visiones, que parece que son las piedritas, esta cosa de aquí, entiendo que esto es una visión. I desire to know what meaning visions have to the gods. And what influences the gods' decision to grant humans these visions. My apologies. You must be completely in the dark regarding such matters. For allowing me the honor of witnessing your mystical ways, I am willing to answer any questions you may have regarding Inazuma. So that's what you're curious about? Then allow me to tell you more. As you well know, a vision hunt decree is currently underway in Inazuma. Visions are a gift bestowed by the divine. People that have accepted this gift are now having their visions confiscated inexplicably, sometimes in circumstances that leave their original recipients dead. Vaya. In the outset, supposing each of the 7 archons had their criteria for granting visions to living beings, then does the current Electro Archon now doubt these criteria, or even the act in and of itself? Not to mention, with no new electrovisions having been granted for such a long time, it would seem that we can infer something of the Raiden Shogun's feelings on the matter. She sounds less like an Archon and more like a tyrant. As far as I know, she is an Archon that pursues eternity. She will relentlessly carry out her will with no regard to what others may think or feel. Liyue's contracts are meant to benefit all who reside within Liyue. But what does Inazuma's pursuit of eternity bring to its people?
It goes without saying that the people locked within Inazuma do not fare well these days. Sounds a lot like something the god you encountered in the beginning would do. Oh? Have you encountered the Electro Archon before? With time, we will change. But the Shogun will remain the same. If you wish to find her, she will forever be there. There will come a day when I too shall wish to understand the answers to eternity from her. Ah, the time for your match is approaching. Oh, right! We got so distracted talking about Inazuma that Paimon forgot all about the tournament! If you have no other matters to attend to, then we can return together. Very well. Let's go. I wish... Conseguiré la visión, vale. Vale. Why isn't he here yet? Never mind. We can start by making your entrance first. Everyone, listen up! Your attention, please! We've reached the climax of the Crux Clash! This is the final match! We've seen many exciting battles today, and now, at long last, the two finalists have emerged. Esta cabrona tiene una buena espada. Now, I'd like to introduce our first combatant. Though few have seen him, his reputation knows no bounds. He strikes fear into the heart of Osile, and the mere mention of his name causes even the Fatui Harbingers to turn pale in the face. Introducing Liyue's Traveling Hero! Wow! I've been waiting for this moment. I'm sure everyone witnessed his thrilling match in the semifinals. But today's final round will surely take things up a notch. As for our other combatant, he still hasn't arrived. Vaya. Oh, come on, what could be taking him so long? You can't just forfeit for not showing up like in previous rounds. This is the finals. Apologies, everyone just sit tight. We've got no other choice. If he doesn't show up, we'll just have to postpone the match. Wait a moment. Something doesn't seem right about this. Captain Beto, perhaps we should check on the prize. Traveler, come with us. Se robaron el premio, ¿es en serio? Let me see. It's gone all right. Vaya. The vision is missing. Huh? Did somebody steal it? Who would dare do such a thing in broad daylight? We don't know when Es it de was noche, taken pero- exactly. I never thought that someone here would have the guts to cross Captain Beto. No need to worry. Even the craftiest sleight of hand does not escape nature's watchful gaze. The culprit has only acted recently. They will not have gotten far. The vision was the prize that I had offered, and it was my responsibility to look after it. I will be certain to get it back. Well, if you insist. I'll leave the matter to you then. I'll stay here and try to offer some explanation to all the spectators that came to see the match. If you would, please come with me. But we're on an island. Where could he have possibly run to? Come with me. I can sense the winds are coming. No, claro. Huh? A wind current? The winds have come at an opportune moment. Let's seize this chance. Ride the winds upward. From there, we can continue our search for clues. Míralo. Ya sabía que era uno de estos, fíjate. By the way, what made you suddenly think of checking the prize in the first place? I heard it the moment it was stolen. Well, then why didn't you stop him? You'll see shortly. Wind blade! Yeah.
are guiding us forward. The culprit is on the opposite shore now. You can hear that too? What does it sound like? Hubris. This way. Follow me. There may be an ambush waiting for us up ahead, but I trust that you are well prepared for such a scenario. Okay. Hoarders, they're here! Get them! Treasure hoarders, just as I expected. In which case, please stand back. Stand back. Putas moscas, loco, me caen muy mal. You caught up with me? How is that possible? I had even prepared a boat to ensure a quick getaway, and still you caught up to me. No boat could ever match the speed of the wind. The wind? What are you talking about? Oh, I get it. Your vision. Drat! If I only had a vision. Or, if I could activate this one, then you'd never be able to catch me. This has nothing to do with visions. You may be skilled at vanishing from a crowd, but it seems you know precious little about how to conceal yourself from nature's gaze. Additionally, your chosen escape route was flawed for reasons that are too numerous to go into. And on top of that, I could hear your boasting and proud laughter in the wind as I was pursuing you. In other words, you failed to meet any of the basic criteria for a grand heist. Namely, speed, stealth, and style. You... But most disappointing of all is the state of the vision in your hand. It appears that the vision doesn't respond to human desire indiscriminately. Fine, fine. I admit it. I've had my eyes on this vision for quite some time now. I decided to register after hearing that this fighting contest was full of a bunch of lousy fighters. I fought my way to the finals and... Aha! So you were supposed to be our opponent! I'd intended to win the contest through skill alone all along. But then you showed up. After watching the semi-finals, I knew that I didn't stand a chance. But I wasn't about to give up on the vision so easily after coming all this way. Since there was no use in trying to face you in the match, I decided to put my skills to good use while everyone's attention was on you and Beto. I was convinced I prepared thoroughly for my escape, but somehow you still managed to catch up to me. Ya no tiene escapatoria. Drat. This should have gone differently. Te resistes, habrá consecuencias. Haz lo que te decimos y no te pasará nada. Really? Pero tendrás la visión, te dejaremos ir. Fine. But you'd better mean it. It didn't activate once I took it anyway. It's nothing but a useless shell to me. You know, according to the laws of the sea, the penalty for stealing is breaking the culprit's arms. Huh? You're not serious, are you? Not to mention that the item you stole was a prize. You didn't show up for the final match, and you damaged the reputation of the captain of the Crux fleet. It seems that it would be only fair to brand the word thief on your forehead with a hot iron. Whoa, whoa! We don't need to go that far, do we? I never would have guessed you could be so cruel. If this is where talking gets me, then forget it. I'll risk a fight. Pues nada. What are you trying to do? With the wind! ¿Se levanta? Ah, sí, se levanta.
you want, but please, don't brand my forehead, please! He has persevered to the bitter end, and now death looms near. Yet still the gods do not bestow their favor upon him. Put down the vision and leave. I've changed my mind. No further punishment for you. Huh? What's wrong? Are you asking for more punishment? It's up to you. Such willingness is commendable, and fits the way of the samurai. No need for that. Thank you for releasing me. You truly are generous. Huh? Paimon doesn't get it. Were you just trying to scare him? I take no pleasure in frightening others. I was just testing all possibilities while the vision remained in his hands. When people are forced into a corner, that is when their greatest strength will appear. I thought it may be an opportunity for him to awaken the vision. But unfortunately, nothing happened. Yes, I wanted to know whether it were possible for an extinguished vision to be reawakened. From the moment he stole the vision, I decided to use him for this experiment. ¿Qué pasaría si el tipo lo hubiera despertado? ¿La visión se le pega a él o algo así? I've tried many other methods in the past, though few tales tell of a masterless vision reawakening. After seeing you command multiple elements, I figured that nothing is impossible. Come, why don't you give it a try? Let's see if you can give me the answer I'm hoping for. Lo intentaré. The vision didn't seem to respond at all. I see. So you are also unable to rekindle the vision. No matter. This was expected. I suppose this vision is still mine to take for now. ¿Por qué quieres activarla a toda costa? Yeah, what's the story behind this vision anyway? The story begins with an old friend. Me cuento un cuento. No, mira, He pues, was once a good friend of mine. One day he asked me about a sword art of which he had heard, the Musono Hitotachi. I told him it can only be witnessed when divine punishment is administered. It is the pinnacle of the Raiden Shogun's skill, a symbol of ultimate power. But he replied, there must be one who can withstand it. There will always be those who dare to brave the lightning's glow. Then, the Vision Hunt decree arrived. People's aspirations were stripped away as the Raiden Shogun began to construct her ideal of eternity. While I was fleeing from place to place, I heard that my friend had challenged the Vision Hunters to a duel before the throne. A solemn yet brutal challenge. The defeated face divine punishment, while the victors gain a second chance. Perhaps he thought he of all people should make a stand. Coming face to face with the Musono Hitotachi was all that he truly desired, after all. When I arrived at Tenshukaku, the duel was over. I heard his sentence of divine punishment, his severed blade hitting the ground. Perhaps that was the glory he had yearned to witness. In his last moments, what expression was on his face? Before I knew it, I had stepped forward and snatched the dying vision and was running from the scene. All I knew was that I mustn't let his hope, which burned so brightly, become buried among the ice-cold statue of a god. Perhaps one day, I may come to find that all I have done is meaningless. But as a wandering samurai, I find meaning in traveling and the sprawling beauty of nature that lies along the way, while still retaining the warrior way in my heart. Kazuha. It's just another way of saying I do as I please. All right then, it's time we returned. ¿Qué necesitas hablar? Te escucho. Do not let my feelings trouble you.
but thank you. Simón. Make my escape. Huh? Did Beta leave already? Maybe she went back to her ship. If you're looking for the captain, she was summoned by Lady Ningguang. Lol. It seems that the Crux clash got out of hand this time and has attracted her attention. Captain Beidou was muttering something about Ningguang being a stick in the mud as she headed off to Liyue Harbor. It's not unusual for those two to be at odds with one another. But still, Captain Beidou was disappointed she didn't get to witness the crowning of the new champion. She had been looking forward to it for quite some time. The one who stole the vision was originally to be this hero's opponent in the final round. He knew he stood no chance of winning the match, thus the wicked idea of stealing the prize took hold in his mind. In which case, the Crux clash comes to a clear-cut conclusion. Huh? So that's what happened? If that's the case, then the rules stipulate that he is disqualified, and our hero here is the champion. Paimon thought we'd win and all, but not like this. It doesn't matter. As the saying goes, honor given is honor deserved. Now, let me go prepare the champion's medal to award you. Yes, I believe so. Though Captain Beidou is no longer present here, I'll be sure she receives word of it. She is a woman of her word. But the voyage to Inazuma is a treacherous one. You will be plagued by a perpetual tempest the entire trip. In fact, the relentless rain and wind are also an embodiment of the Raiden Shogun's will to close the nation. Hold on a second. You're saying she can change the weather just with the power of her mind? Es un dios que no, la Shogun esta creo que era uno de estos, ¿cómo se llaman? ¿Adeptos? Digo, si el pinche, el cabrón este, el Zhongli puede moldear montañas, güey. Si el Venti puede crear tormentas, ¿por qué aquella tipo haría menos? Let us not forget that this is one of the 7 Archons. If Liyue's Morax could form Guyun's stone forest by casting down his stone spears, pues eso. then it should come as no great surprise that the Raiden Shogun is capable of summoning an eternal tempest. Suffice it to say that if you wish to journey to Inazuma, the Alcor will need some time. You will be notified once all the preparations have been made. In the meantime, I intend to embark on a journey of my own. I will travel all across the vast lands of Liyue in the hope of finding a way to reawaken the vision. Paimon believes you'll find a way for sure. Thank you. May both our journeys prove meaningful. One final word of warning. The part of your journey that lies after the storm may well prove to be the most arduous. Ok. Pues nada. Ahora voy dando cuenta, no he abierto esa cosa ahí.
Creo que se llegó. ¿O no? No, creo que no llegó. Ya no pasa nada si intenté yo. Igual puedo comer una comida para ganar 50 de energía. Es el caso, claro. Nice. Cabezas de pescado. Tengo llave, ¿verdad? Sí, sí tengo. I'll keep this close. ¿Cuánto tiempo tendrá ese puto pollo aquí dentro? Poco mierda el loot, Aprovechando que tengo dos más de esos, debería de buscar en dónde coño están los demás. La compras esta reputación en liga. Oh. Very nice. Ok. Esta es la de Jutao, ¿verdad? Creo que es. Una ofrenda para los adeptos. Ok. Miren, vamos a ir terminando por aquí. Voy a ir terminando por aquí recién. Y... eso de ahí es en Nazuma, ¿no? Digo, Nazuma. Sí, sí, Nazuma eso. No entiendo. El archipiélago. Sí, eso de ahí es Nazuma. Sí. Bueno, gente, vamos a ir terminando por aquí. Vamos a... me voy a dormir. Voy a dormir un rato y mañana tengo unas cosas que hacer. Así que pues... mimir y descansar. Estás sobando la pared, ¿verdad? Eh. Esta madre, Amber. Pues eso. ¿Qué vamos a terminar aquí? Me retiro, duermo un rato y si ando de buenas ahorita y hago más streams. Ah, mira. Eso no estaba allá antes, ¿verdad? Estaba más para allá. O sea, la anterior quiero decir. ¿Caeré en el barco? O sea, a nivel de... sí, creo que sí está más o menos a la... creo que sí llega el barco, No, que cayó antes. Bueno, se acabó. Vale, buenas noches.